बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये रोशनी से भागती हैं, आपका खून चूस कर जिंदा रहती हैं। ये खून आशाम मखलूक कोई ड्रैकुला नहीं है, आपके सर पर पलने वाली जुएं हैं। तिल के दाने जितनी जसामत रखने वाली ये नन्ही मखलूक बहुत नुकसान पहुंचाती है। खास तौर पर बच्चे और ख़वातीन इनसे दूर भागते हैं और अपने सर को इनकी आवाज़गाह बनने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि दूसरों की मौजूदगी में वो अपने बालों में उंगली फेर कर कोई जिंदा वजूद तलाश करें या सर खुजलाएं। सर पर पलने वाली जुओं के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। लिहाजा नाजरीन, सर की जुओं से मुतल्लिक रोंगटे खड़े कर देने वाले हकायक आज की इस वीडियो में पेश किए जा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि जूं किस किस्म का कीड़ा होता है और कहां पर पैदा होता है, सर में जुओं के हमले का इलाज करना क्यों ज़रूरी है, और हाँ, अल्लाह पाक ने फिरौन और उसकी कौम पर जुओं का अजाब क्यों नाजिल फरमाया था। ये सब हकायक आपको बताएंगे और साथ ही वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जूं को किस तरह अपने सर और अपने कपड़ों से भगा सकते हैं, और हाँ, जूं को मारे बगैर जिंदा छोड़ देने से क्या नुकसान होता है। नाजरीन, आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है और इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई शख्स जूं को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। नाजरीन, जुएं आम तौर पर इंसानी बदन में बाल वगैरह पर मैल और गंदगी की वजह से पैदा होती हैं और कभी कभी ये साफ़ सुथरे इंसानों पर भी पैदा हो जाती हैं। बल्कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को हज के मौका पर एक बार ऐसा ही वाक़या पेश आया था। यानी जूं की वजह से उन दोनों हजरात को बड़ी तकलीफ पहुंची, जिसकी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों हजरात को रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त अता फरमाई थी। और एक बार खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफत के दौरान किसी शख्स जो कि आपके मामू के ख़ानदान से था, उसको रेशमी कपड़े में कुर्ता पहने हुए देखा तो उनको मारने लगे। तो उस शख्स ने अर्ज़ किया कि क्या हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रेशमी कपड़ा नहीं पहना था, और क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त नहीं दी थी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ तुझे रोए, और जवाब दिया कि क्या तू हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा है। नाजरीन, याद रहे कि कुदरत ने जुओं को जो मखसूस पंजे अता किए हैं वो ख़ास तौर पर ऐसे बनाए गए हैं जो इंसानी बालों को मजबूती से पकड़ सके। ये जुएं जिंदा रहने के लिए आपकी खोपड़ी के ऊपर मडी खाल पर रेंगती रहती हैं और दिन भर में कई बार अपनी सूंड खाल में घुसाकर ग़ज़ा हासिल करती रहती हैं और ज़िंदा रहती हैं। ये जुएं अगर आपके सर पर सवार हैं तो औसतन 30 दिन ज़िंदा रह सकती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से वो ज़मीन पर गिर पड़ें तो आपसे जुदा होने के 1-2 दिन बाद ही मर जाती हैं। छोटी उम्र के बच्चे अगर चाइल्ड केयर सेंटर में निगहदाश्त के लिए छोड़े जाते हैं या स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ दूसरे बच्चों से कुर्बत की वजह से जुएं एक से दूसरे के सर पर मुंतकिल हो सकती हैं। सर की खाल के अलावा जुएं बहुत ज़्यादा हो जाएं तो भंवों और पलकों पर भी रेंगती नज़र आ सकती हैं। अगर किसी के सर में जुएं हों और इस सर का किसी दूसरे सर से बराह रास्त राब्ता हो जाए तो ऐसी सूरत में जुएं अपना घर तब्दील कर सकती हैं। ये मसला अक्सर बच्चों के साथ पेश आता रहता है जो स्कूल में खेल कूद की सरगर्मियों में, कैंप में, तकरीबात में एक दूसरे से सर जोड़े बैठ सकते हैं। जुएं टोपी, स्कार्फ, ब्रश और कंघी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, लेकिन ऐसा कम होता है। आप अपने सर के बाल घर या स्कूल को चाहे जितना साफ सुथरा रखें, जुओं को इस सफाई से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो साफ सुथरे माहौल में भी जगह बना सकती हैं या रिहाइश बदल सकती हैं। किसी के सर में अगर जिंदा जूं तलाश करनी जाए तो ये इस बात का ठोस सबूत होता है कि मजीद जुएं मौजूद हैं, और जिस रंग के बाल होते हैं जूं का रंग भी वैसा ही होता है। सफ़ेद बाल की जूं सफ़ेद रंग की होती है। इसी तरह अगर बाल सिर्फ काले होंगे तो इसका रंग भी इसी सूरत होगा। और माहिरीन हैवानात कहते हैं कि जूं मादा नर जूं से बड़ी होती है और जूं मादा अंडे देती है, जो कि आम तौर पर मुर्गियों, कबूतरों वगैरह में बहुत पाई जाती हैं। जूं बंदरों में भी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। नाजरीन, यहाँ ये भी जान लीजिए कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो उन्होंने फिरौन और उसके मुताबिक ईमान लाने से इनकार कर दिया, और फिरौन और उसके ताबे लोगों ने अल्लाह का इनकार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन यानी फिरौन और उसके पैरोकारों पर लगातार अजाब नाजिल फरमाए।
پہلے ان پر قحط اور پھلوں کی کمی کا عذاب بھیجا، اس پر بھی وہ جواب طلب نہ ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی اور بارگاہ الہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں عرض کی: اے میرے رب، تیرے بندے فرعون نے ملک میں سرکشی و بغاوت اور غرور کا طوفان برپا کر رکھا ہے، اور اس کی قوم نے جو عہد کیا تھا اس کو پامال کر دیا ہے، لہٰذا آپ ان کو عذاب میں گرفتار کر دیجیے تاکہ یہ میری قوم بنی اسرائیل اور ان کی نسلوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرعون اور اس کی قوم پر 5 عذاب نازل کیے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے: اور پھر بھیجا ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوں، مینڈک اور خون، اور یہ ایسی نشانیاں تھیں جو جدا جدا تھیں۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا عذاب فرعون اور اس کی قوم پر پے در پے نازل ہوتے رہے، اور ہر عذاب ان پر 1 ہفتہ تک مسلط رہتا تھا، اور ان کے درمیان 1 مہینے کا وقفہ ہوا کرتا تھا۔ جب فرعون اور اس کی قوم عذاب سے تنگ آ جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے کہ آپ اپنے پروردگار سے عرض کریں کہ ہم پر سے عذاب ہٹا دے، تو ہم آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے اور ان سے عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ اپنی سرکشی پر اتر آتے، خدا پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جوں کا عذاب سب سے پہلے نازل ہوا تھا، یعنی کہ عذاب اب اس طرح نازل ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار مصر کے قصبہ عین الشمس میں گئے اور اس قصبہ میں ایک جھیل کے کنارے ایک ٹیلا دیکھا۔ اس ٹیلے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اس ٹیلے پر مارا، جس سے وہ ٹیلا ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس نے جوں کی شکل اختیار کر لی، پھر پورے مصر میں پھیل گئی اور وہاں کے کھیتوں اور باغوں میں جو کچھ بھی تھا سب کو کھا کر ختم کر دیا۔ اس کے بعد موجودہ آبادی میں گھس گئی اور لوگوں کے کپڑوں اور بدن پر چمٹ گئیں، ان کو کاٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب وہ کوئی بھی شخص کھانا کھانے بیٹھتا جوئیں اس میں بھر جاتی اور کھا جاتی، کہ وہ لوگ جوؤں کی اذیت سے زیادہ اور کسی اذیت میں مبتلا نہیں ہوئے، کیونکہ جوئیں ان کے کھانے کی چیزیں، مشروبات، رہنے کی جگہ، کپڑوں، بالوں اور آنکھوں کی پلکوں پر اس طرح جم گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا جیسے ان کی جلد بن گئی ہو۔ یہ جو ان لوگوں کا سونا یا آرام کرنا حرام ہو گیا تھا، لہذا تمام لوگ چیخنے چلاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ ہماری توبہ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ عذاب ہم پر سے ٹل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی، جس کی وجہ سے ان پر جوں کا عذاب ٹال دیا گیا۔ اور ناظرین، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوں کو کھجور کی گٹلی سے نہ مارو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کھجور کی گٹلی مختلف کام آتی ہے۔ عرب کے لوگ اس کو مویشی کی خوراک کے طور پر استعمال کرتے تھے، کبھی کبھی خود بھی کھجور کی گٹلی کھاتے تھے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی گٹلی سے جوں کو مارنے سے منع فرمایا۔ جوں کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس کو کھانا حرام ہے، کیونکہ اس کی غذا خون ہوتی ہے جو کہ حرام ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جوں کو بدن یا کپڑے سے نکال کر زندہ پھینک دینا طریقہ ادب کے خلاف ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ اگر عورت اپنے سر کے بالوں کو آب سلک یعنی کہ چقندر کے پانی سے دھونے لگے تو اس کے سر میں جوں نہیں پڑے گی، بلکہ سرسوں کا تیل جو گھر میں عام طور پر روزانہ استعمال کیا جاتا ہے، اس میں اگر ڈیٹول ملا دیا جائے تو سر سے جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا، بلکہ بالوں کے بہت سے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ مسلسل اور سب گھر والے اس تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا نقصان بالکل نہیں، مگر ہاں جن حضرات کو سر کی کوئی بیماری پہلے سے ہو وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں۔ ناظرین، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچوں کے سر سے جوؤں کو ختم کرنے کے لیے تلسی کے پتے دھو کر پیس لیں اور اس پیسٹ کو بالوں کی جڑوں میں لگا کر رات بھر کپڑا باندھ کر چھوڑ دیں۔ اگلے دن صبح کپڑا ہٹا کر سوکھ جانے والے پتوں کو سر سے جھاڑ لیں اور کنگھی کر لیں۔ تھوڑی سی نیم کے پتے ابال کر 1 بالٹی پانی بنائیں، پھر بالوں میں شیمپو کریں اور پانی ڈالتے جائیں اور کنگھی کرتے جائیے۔ جب شیمپو بالوں سے بالکل صاف ہو جائے تو 1/4 چائے کا چمچہ زیتون کا تیل، 2 قطرے لیموں کا رس ملا کر گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر نیم گرم پانی میں تولیہ بھگو کر نچوڑ کر بالوں میں لپیٹ دیں۔ کچھ دیر بعد تولیہ ہٹا کر بالوں کو خشک کر کے باندھ لیں۔ 1-2 دفعہ یہ عمل کرنے سے جوؤں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ تلسی کے پتوں کی تاثیر کی وجہ سے جوؤں کا دوبارہ پیدا ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ بچوں کے سر سے جوؤں کے خاتمہ کے لیے
उनके सर में रात को पेट्रोलियम जेली यानी वैसलीन बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक लगाएं और प्लास्टिक के शावर कैप पहना दें। सुबह बालों में शैम्पू कर लें। इस तरीका से न सिर्फ जुएं मर जाएंगी बल्कि उनके अंडे भी खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम जेली को बालों से निकालने के लिए 3 से 4 बार हर्बल शैम्पू की जरूरत होगी, बल्कि नीम की नमोली के बीज के तेल को सर में लगाने से भी जुओं और लीखों का खात्मा हो जाता है। अगर आपका बच्चा 2 साल या इससे भी छोटा है तो इसके सर में किसी भी किस्म का ट्रीटमेंट, ख्वाह वो हर्बल हो या तिब्बी, ना करें, बल्कि इसके लिए नरम दंदानों वाली कंघी को गीला करके इसके बालों में करें। नाजरीन, यहाँ ये भी जान लें कि अगर कोई शख्स जूं को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। तो जूं को ख्वाब में देखने के मुतल्लिक अहले इल्म का कहना है कि जूं ख्वाब में देखने के मुख्तलिफ मानी होते हैं। अगर किसी ने ख्वाब में जूं को नए कपड़ों पर देखा तो इसकी ताबीर माल है। अगर यही ख्वाब किसी बादशाह ने देखा तो इसकी ताबीर लश्कर और मददगारों से दी जाती है। अगर किसी ने जूं को किसी पुराने कपड़े जो वो पहनता है इस पर देखा तो उसकी ताबीर कर्ज बढ़ने से दी जाती है। अगर किसी शख्स ने ख्वाब में जूं जमीन पर रेंगते हुए देखा उसकी ताबीर कमजोर दुश्मन से दी जाती है। वीडियो के आखिर में हमारी अल्लाह पाक से दुआ भी है कि अल्लाह करीम हमें तमाम किस्म की आफतों, मुसीबतों और आजमाइशों और परेशानियों से महफूज रखे और हमारे लिए दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।